Un, deux. Merci d'avoir répondu, d'avoir tenu sur pour cette rencontre. Vous avez remarqué qu'il y a mon aération, mais on a l'habitude de travailler comme ça. C'est des liens qui nous touchent avec les moyens du bord, mais on va terminer par partager le rencontre avec une bonne convivialité. Donc, on va commencer de rappeler ce qui s'est passé avec le militaire le samedi passé. Vous savez tous, donc on allait partager la rencontre ici avec le Ahmadi. Cette rencontre a été empêchée par le service de sécurité. C'est une rencontre qui est maintenue, on la partagera un jour. Ça c'est certain parce qu'on a remarqué qu'il y a un acharnement, particulièrement sur la terre. Il y a beaucoup de présents, il y a beaucoup d'éléments, de militants qui sont pris en otage. C'est notre devoir, c'est notre responsabilité de les protéger. Donc on a invité un avocat qui on salue au passage pour son courage, qui a pris dans la tête et dans l'esprit la pensée libre, la personne de la Hawali. Il devrait être parmi nous aujourd'hui, je ne sais pas ce qui l'a empêché, mais on a remarqué qu'il y a un climat de terreur, il faut le dire, un climat de terreur qui se passe sur l'après-midi. Donc c'est pour cela qu'on voulait partager la rencontre, un sur les droits en Kabylie. Malheureusement, il a été empêché. Donc c'est un appel, c'est un rappel. Vous savez tous que le pouvoir, à minuit, la chasse à minuit, c'est vraiment grave. Ainsi de suite. Donc, cette femme, bien sûr, la détermination, on va multiplier encore des actions, ainsi de suite, pour être solidaire avec eux. Et avec un devoir de tout un chacun, de rester solidaire face à cet acharnement. Alors, voilà ce qui s'est passé la semaine passée. Donc, revenons à notre conférence aujourd'hui, qui est un autre chapitre aussi. Donc, nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir parmi nous M. Nordine Mouda, président de la Fondation du colonel Amiroche, l'un des chefs historiques de la révolution algérienne. Donc, nous savions tous que tous les événements historiques ont été instrumentalisés par le pouvoir en place depuis 1962 et ça pour s'assurer la pérennité et la stabilité des clans qui les composent. Donc il de remettre en cause aujourd'hui les fondements de cet État artificiel et officiel fabriqué à base des contre-vérités et mensonges historiques, idéologiques et considérés comme un bien. C'est le cas de M. Nordine Mouda lors de son intervention sur la chaîne Hayat, une télévision, la chaîne privée, en parlant sur l'histoire de l'Imela Qatar et d'autres anciennes figures historiques et politiques. Suite à cette déclaration, nous avions tous remarqué que les élections s'enchaînent, une vie polémique éclate sur les réseaux sociaux et sur des chaînes de télévision privées. Le débat qui devrait être historique, malheureusement, s'est glissé sur le terrain idéologique. Vous savez tous qu'il y a une armada d'avocats qui voulaient déposer plainte contre cette déclaration. Nous lui témoignons notre solidarité ici, le quartier littéraire de Tichy, lui témoignons sa solidarité. Alors, merci. Donc, voilà, donc la rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans l'objectif de réhabilitation des vérités historiques, des événements clés de notre histoire contemporaine, aussi pourquoi pas d'y aller dépoussiérer certains zones d'ombre. Donc voilà, on partagera avec vous une thématique histoire et manipulation de mouvement national.
Voilà ce qu'on va partager. Espérons bien passer une très belle rencontre, chaleureuse. وتعطينا راه في الأولى عطيكم دينا ميرسي بوكو. السعادة ولي نخدموا نوضي مسيرين على سوفي ستة الميرتو. جالسكم ديما لا كثير كان دقيق ودي زوارا زرت في الاول مرحبا يسول الوديو سان الساس الكفرة باش انا تسلم ان شاء الله ما نفقش كير لانت الحوايج نتاو صغور لانت الحوايج غسمينا مزيد نتاو صغور يمكن قال لي سنين زرب اللي تمسلايا سنيه الله ما ساقي حاصل دونك كاين ديني ورقص دار اليوم وساغا اخسم وساغا اخسم اللي تقول الجزائر مي مقبل تبدو ولكن لقد ضرب باللي كاينين الخوف والسنغال كاينين لا نكرك حبيبنا كاينو اللي هو بيدي السنه اديرو حضوري نتمسلا يديرين نكني تبدا كاين زمير غادي غادي تتقارا باسكو ساغراوي مع الصالح كاين ساك كان يجي بخار كاينين وكذا باسكو كذا نروح نقدروا نزيد بابا اسنكتيفوا جي انا فونتاج سي كو جي با كوزينار هذه ديني وزري غانا ما كنتش لي صار الكوراج ما تير الكوراج يسقيا في بالك باسكو تيرو بزاكير كلي كقريت من بالله تقبيلي تركين كل يوم تقبيلي تيس تقبيلي ماشي كنتمسلت ذنيف في ركزه او الحق اشحال السنين ياكل ثمرة القبيله اللي بجي داتاك سيستيماتيك même dès l'octobre, la cabine n'a pas été attaquée de cette manière. Ama c'est tarif al-Hukm, ama c'est tarif les baptistes, ama c'est tarif les islamistes. Et permettez-moi aujourd'hui de rendre un hommage aux 297 détenus إقلال للحباس وسلك. الجزائر الجديدة سمكتية الجزائر لمن عبد القادر. Il n'y a jamais eu autant de détenus que ces derniers jours. Je suis solidaire avec tous les détenus d'où qu'ils viennent. Je dis bien d'où qu'ils viennent, à condition qu'ils n'utilisent pas la violence. Je voudrais rendre hommage aux gens de Kharata qui le 16 février, 25 février. J'adore ça. Je voudrais rendre hommage il jouait à Kenouan. Il y a eu 1945 avant toute l'Algérie. Et que les manifestations modernes. Et contrairement à ce que disent certains intellectuels arabophones, je n'ai jamais cherché à imposer des cabines aux Arabes. C'est-à-dire que il y a la sous-mort. أكيد الجمل يرنا لقد سوسمر لسان الحق المسلايين كتيني لقد سوسمر إباك في القرية تمرات نيايا ورجوجيا جو بارل كون جو فو إي أو جو فو ونفدي جبال الحال عقلية تصدق اللي تاخذ تصبح دمدي هذه دقيقة والسنة كي كان أنور دينا سيماني كتكشف بالحبس أنا وليت تسمع قد مرة الحبس ندي زوزو نبليدة نبدية نبرواكية جيتي كونداني أمر أنا تسبب بثلاث العرس كنو كينا إيش في بروبوزال لك كيف ما مثلتو كينا بالعكس أش هاي هذاك عرفت الغرب كيش في سكسا ونسبي
هذه تقول ذاك المسلاي ترونكيلمون كل يوم دينين وما يكسر اي بي هذا الشعب كان يختار pour revenir au débat passé. Il n'a eu des saoulis, le directeur de la chaîne de télévision, il y a des chaînes qui baraboussent sur la gare. Elle n'existe pas chez moi, le Boukham, elle n'existe pas. La télé de Boukham, que tu dois rouler, à te soulever un TV, de l'éwéquer, à se soulever, ou de garder la guerre. La télé de Boukham est là. À te soulever le Khouara, والله تفهمين يومين ما تصح ما كترك منك كثير. يعني شو تقول خمس مرات صدق. إلي فيني me demander un interview. Et Saouli, je pose une seule condition. Il n'y a que des choses. Tu poses toutes les questions que tu veux, je te réponds comme je veux. J'ai entendu des gens dire Aïe, tu regardes la télévision. Eh bien, parce que je ne parle jamais dans des télévisions étrangères. Ni France 24, ni la télévision, ni Miss Abbasi Madani, et tu vois les Algériens dans le texte. Ou tu vois là, je crois que nous qui dit maintenant. Donc, on a fait une émission, on a fait une deuxième émission. C'est une constante nationale. On peut dire est-ce qu'il y a les caricatures في البروفات ورسلنا للسخدمك ليه عبد القادر في الرباط ومصر ليشو إيه بالهيدي إيه في ديدوش إيه في الشعب كي كنوي ثرك ذنب إيه فيك حبت تنفهم ثلاثة كوندانيا مور alors puisqu'il بلد نهضر اللي بلا عبد القادر السكي بضع ظهوري يرنا ميدي نسول ناني يد tu vas faire une conférence لكي إنك تبدأ نوعك ناوي كسندا ما عصوك تروحوا تساوي ملي يتكلم تفهم جسوا الرباط تقولون تساوي سلمها إيوا شو قالنا كذا قبايل ونجمير على الخير هذه هي الطعام زري غضب بيك إلا لك غربة تبغى لك تتحمل من ذاك ولا تتحمل غربة وكان يكسب التاريخ بس التاريخ ولاش يقول يقلحوا نسد عميروس لا كرات كابي ولاش يوكسب يصور ولا يروح ولاش يقول دونك ما تروح على ذاك سخامي وتروحها et c'est un plaisir immense بلا مسكر اي ربي هذو غرف زوج نصبح سخ الله يخليك عبد القادر وكانوا نسينا لها alors اللي غادي تفهمن لي ميدايا كيكسر انوي سنتيف كان لي ميداي انا كنت مسال لي ميداي ديال الوقت اللي انوي سنتيف كان انا راه قال الفرنسا وتخلصها لها هذا ان دوكيمون de l'Assemblée nationale française. L'Assemblée nationale française a fait des cas. C'est la direction des Moudjahidines de le Parlement décide l'augmentation de la subvention qui devrait être portée de 55 000 à 70 000 francs. 70 000 francs. La dotation du présent chapitre se répartit entre les bénéficiaires suivants. Si Khalid, c'est Khalid l'Amir, capitaine de l'armée française. Ahmed Ben Taleb, parent.
Émir Tahar, petit-fils d'Abdelkader. Émir Omar, fils d'Abdelkader. Émiresse Amina, fille d'Abdelkader. Zeynep, fille d'Abdelkader. Kulthum, mais c'est la chanteuse. Kulthum, fille d'Abdelkader. Ruqya, fille d'Abdelkader. Zohra, fille d'Abdelkader. Khadija, t'as des sœurs d'Abdelkader. Khadija, veuve d'Abdelkader. Hafiza et Selma, fille d'Ibrahim. Husseini et Saadia. Émir Simhiddin Ben Mustafa, neveu d'Abdelkader. Émir Mohamed Badruddin, fille d'Ahmed. Émiresse Khadija Zohra Rabia, fille d'Ahmed. Émiresse Fatma, veuve d'Ahmed. Émiresse Zohra, sœur d'Abdelkader, domestique d'Abdelkader. ما خدمتني خدمنا نسير من البنسيون. لا خدام. وكيف داير نفسه فاميلتيز. والوثيقة راني نخلصن بالمهيدي. نخدم فميت نعبى، نخدم فميت نزيرو، نخدم فميت نببلا. نو؟ فين دوينر؟ سي كيما سي. وبداو نضحكوا على الاستوار كي العمروش. سي ان كا. يموت. الزعيم كنا يموت. فوالا une déclaration banaouise. Nous, sous-signés enfants de feu, l'émir Abdelkader Hassani, nous vous prions de vous charger, en votre lieu et place, de transmettre au gouvernement de la République française l'expression de nos sentiments et de notre affectation pour la France, imitant de cela l'exemple de notre défunt père et de lui donner l'assurance que nous demeurons tout au long de notre vie, c'est-à-dire dévoués au gouvernement français et sommes à ses ordres et ses lois, enseignés et opposés leur cachet. Ali, Ahmed, Abdelzak, Abdelmalik, Omar, Abdallah, Ibrahim, Ahmed, Amina, Rakia, même etc. En notre à l'absence du sceau de Mohamed et de Mohamed. La famille تنزع انظر ماشي هو ديتاي لان كلام كذا ما يليونوا حالكي ورا ما نروح واعر اون ديتاي وكي تسمو نونغرو لا خير. J'ai l'honneur de vous faire parvenir 6 juin ma réponse à ces pétitions. Ils ont fait une pétition là. Agréé, monsieur le secrétaire général, l'assurance de ma considération, etc. Le ministre plénipotentiaire, sous-directeur, la Boulay. Pétition numéro 14. L'émir Badruddin demande la majoration de l'indemnité qui lui a été allouée au titre de membre de la famille d'Abdelkader. L'indemnité allouée à Badruddin, fils d'Ahmed et neveu d'Abdelkader, a déjà été portée au début de 1929 du 1er de 1400 francs à 3000 francs. L'allocation attribuée à ces deux sœurs, Zahra et Khadija, a été en même temps fixée à 5000 francs au lieu de 2808. Je demande une augmentation. L'émir Nourdin Hussein, à l'attaquer en Syrie, demande la réversibilité de la pension accordée par le gouvernement français a fait son père l'émir Hussein frère d'Abdelkader. Motif de la commission, l'émir Nourdin Hussein demande la réversibilité de la pension accordée à son père frère Abdelkader. Il expose qu'ayant adressé une demande à ce sujet au consul de l'attaquer Syrie, il a reçu une réponse lui faisant connaître que les pensions de cette nature n'étaient pas réversibles, etc. Mais qui nous dit ça? Les gars, donc vous me devez, je vous dois la vérité. Et je suis sans depuis 2 ans. Un mail وليش وين نعاود نهضر contre la Kabylie.
قايد صالح دمزوار اسميس عدين هواري بوكرو بن قرين حاشا يا ربي هذا واش ايش انتو ذكروا خلعيه مخري ما سمعنا نهضر في الاول كريدي لاني كاين خاميه يا ما داكش متاكد الا وين هضرت في ثلاث نتا قراصه ديال الغنو هضرت في الاول ثلاث مدن كساق الا ديك ساق ونص نقول لك قبايلين ونهضر في الاول قال نعيمه ما كنت غير تهضر وقالت شتا بن كرينا اكي قال هذا الماتش اللي جات خصو ما غادر لا كابيني او تعرفي فور تروفي والله واش تخمم ما غاش اسمو في اختي انت دقيقه فاتت اخويا زهري سنوكي لا غير اي تي روتاردي دو 2 ans à cause لا كابيني يا كاع يدوني من 1 نوفمبر encore يدوني من 1 نوفمبر وعمر عندك من القسم 47 ينسي الكره ياك ils ont déjà fait la première guerre بن قرينا كي سي الواد ظلم بلي الغاشي الواد ماشي يا بيان سور سي سني خشم les romiens jusqu'à Tamaracet, Janet, etc. Parce que c'est des spaïs. Et puis maintenant, les gens la Somalie disent c'est une بن والله القبائل لا Somalie disent il a pris 300 hectares ذاهي يخدم لافيس اسمه زوز ذكي هي ولا كي كذا même pas la reconnaissance du vent. Donc Abdelkar, l'Émir Abdelkar, parce que c'est une constante. Un gaz, c'est vrai, une autre saison. Une autre saison. Et on a de la Qabaïl, c'est pas pour leur demander Yawat al-Nardini. أسنقاء الفكر المبايعة هذو غلط ليبر في الأول أنا سمي عمر مثلا عمر يقول لي ذاك كان هاي مزيان الجلكة أمي قال لك يديكم نص سنة كان هذا كشتوني فلان الأمير غيوغا يروح على البيت كونستانتين إني يسدو هذو غلط ليبر في ذاك اللي يسود يروح ينوض يدرس Tu as combattu 16 ans. Soit على البوض معليش جا غرامي سواء الباب فرنسا تغلبت اين السنين لا ريديسيون هنا السنين تزنزل ثموت يا رامي انا غير جايك تدبابك تورطات الى بري ماسكارا بارتي دوراني بارتي دي تيتري اي بي يا هذا ربي ما الا يغادر يرفض السلاح ضد فرنسا لا جايك تدبابك بغيت دخل سوريا بغيت دخل فرنسا قبل 5 سنين ديال الشاطئ يغال فراماسون قلب ديال الانترنت تولي الناس فراماسون دار لي جيش لا ميسيا كوكي ماشي مدير اللي مرا تقدر تبقى فراماسون كل خولو اسكو اسمك هذاك اللي خصك اللي خايب هذا غا حسب انت بالليل كاس لا فوتونس انشنا ربي في 2 مات سور 3 ما تخش مغسلي فراماسون اكيد تقابل هكا صورت اللايبات مازالوا منا باللي اللي مرا عبد القادر شتا فراماسون يروحوا لسوريا اسك تزرع quand il y a eu le canal de Suez qui a été inauguré كنت نخدموا 17 سنه ضد فرنسا اش كيديروا الكانال de Suez كنت تمطط نابليون 3 avec le roi d'Autriche pour inaugurer le canal de Suez qui est censé être داو لفرنسا يوريس المقراني ثغرات غير سوريا ينايس اسيد الامير ديال انك ما تزمر نروح هذا الماء ذكيه نخش كاين غادي ونميك jamais je ne vais renier la parole que j'ai donnée à la France اكيد خدم السنه كيخدمني يحركيو هذاك non seulement يروندا مي ولا قالوا وين نتصل فرنسي يكمل المخراني الشيخ حداد دوا الراويس
c'est le Waraouis. Ils ont été déportés en Nouvelle-Calédonie. Le Mokrani, il mourent au Congo. Au Rondénia, c'est les riz ou les le Mokrani, il a le Bachar, c'est vrai, il a le Bachar, oui. أسميت الغرب كان اسمها ميدا يروميان ما سميت بالصح يرفض السلاح ضد يروميان أسميت الغرب لا ميدا ينسك يروميان كيس يقام فين بغيولي سيتي تيانا فوالا لا ديفيرونس entre المقراني دوارويس أكد الشيخ حداد إلا Cheikh Abdel Sekar, vous êtes condamné à 50 prisons. Il est si Dieu veut, je vais mourir dans 5 jours. Comme s'il y a un bête, il mourra. Mais voilà, à Touha. Voilà exactement les gens qui font ça. Qui font ça. Donc, quand je termine avec celui-là, le deuxième phénomène, البمباديس هكا البمباديس اليوم العلمي اصلا نتي خلقا دواء كي الكورونا هذا بمباديس الوغ باش تظلم بمباديس جديس il a eu la Légion d'honneur. Vabas, il a eu la Légion d'honneur. Bembadis, il a eu la Légion d'honneur. Bembadis en 1936. Bembadis, il a demandé. Ah, Allah, je vais pas me casser. Allez, pour le travail, vous allez le faire taire. Est-ce que vous avez armé des canapés? Voilà ce qu'a dit Bembadis. Un peu de sagesse plutôt. Voilà, c'est bien la conférence. Donc normalement, il devrait être intéressé au Chiché. Je ne vois pas pourquoi c'est un intrus. C'est un intrus. Notre conférence aussi. Là, nous avons une thématique. On a partagé une thématique, on va la commenter. Bon, j'ai fait le tour, vous allez à peu près, c'est pas. C'est faussement. Voilà. Il a demandé en 1936 l'assimilation de l'Algérie à la France. C'est vrai, une eau fait une eau في اللغة تعرف mais on une eau voilà les gens que Boumediene et tous les problèmes que nous vivons en ce moment. Il y a des problèmes là, quand c'est Boumediene. Boumediene, il a voulu ramener l'émir Abdelkader de Syrie, nous imposer Bembadis comme étant une sommité et nous imposer le Salil Hajj. C'est-à-dire 3 personnes
qui n'ont rien à voir avec l'Algérie, باجوا نتمسلايا في لي جون دو 1er نوفمبر، باجوا نتمسلايا في بوديا، باجوا نتمسلايا في خضر، باجوا نتمسلايا في أحمد. On veut nous imposer de nouvelles dettes qui en principe ne gênent pas. ما نخدم الكرا معليش، مرنا اللي الجزائريين خدموا في الشعب معليش. Il se trouve que ce sont des alliés objectifs de la France. Voilà pourquoi que je ne peux pas supporter les attaques qui sont portées contre la Kabylie. Toi-là, وسنكياتنا باديسية نوفمبرية. Il n'y a pas une ignominie ou les chrétiens qui gardent le wakil. Ben Badis n'a rien à voir avec le 1er novembre. Au contraire. Monsieur, attends, s'il vous plaît. Allez. Monsieur Ali Tamou, je m'adresse à toi. On se respecte. Tu es un enfant, vous savez, nous avons une thématique à partager. Normalement, il y a un peu de respect là-dedans. Si tu as une question à poser, on passera au débat. Voilà. كنتوا طلعتوا للجبل افرادا وهبطوا افواجا. شو كان كمل. S'il vous plaît, on a partagé le débat. Là, c'est une question. Elle est ça. Si tu as une question, tu passes là, tu la prends. C'est comme ça. Voilà. Un homme civilisé. Je dépasse le temps. N'importe quel monsieur, avec un monde garanti, il est prêt à n'importe quelle question. Donc, soit un élu exemplaire. Voilà. Nous, les islamistes qui sont dans les années 90, les islamistes sont les alliés objectifs du pouvoir algérien. وكي تساوي الغلبات اللي كان الا القانون
اللي غيرها يقول كان اللي مسلاين فايد بالني في لا تلفزيون اللي غادي يدير الحال بالباديس اللي غادي يدير الحال المقارنه يعملوا لمير عبد القادر ناس في نهضر مع ميرو اني كومبيان L'assistance, normalement, chez l'assistante, normalement, on va s'entraider d'une manière à asseoir le calme et la sagesse. Je répète, oui, ça, on passera au débat maintenant. Bon, attends. Arwa, soit non, Arwa, Azuma, soit non, pose ta question, c'est clair, non? Papa. Je ne donnerai pas. Je suis ici, je ne donnerai pas la parole à un islamiste. Il va la prendre au maquis. Il va la prendre au maquis. Et au maquis, c'est مراوي، maquis لا تبراوي. Donc, maquis وين وهذا؟ يقعد يتكلم عبد القادر ولا شيء ولا دينار avec Boumediene الفرع ما يروش الحواس. Ça ne dérange pas. هذا تمرض شيء. هذا ترد غير الحبس. للوقت après l'indépendance, ça ne choque pas. Mais تمسلاي الفريق عبد القادر نخدم باديس comment ça va là شو تنال. Donc c'est ça. Alors والله اسم الله وثبت لي والله ما نغنى هذا كلمة نفرو كنوي بوزات لي زالي لا بوليس لا Ahmoudi, tu parles, Ahmoud, là, je parle 1 plus 1 égale 2, c'est que tu es un homme, passe la poussette, tu l'as pas, c'est que tu es un homme, passe la poussette, tu n'as même pas une histoire, alors, on te donne la parole, alors. On va avancer au débat. S'il y a d'autres vérités, il faut les débuter. Bon, alors voilà حركة حركة لونيسي كمان قدام كل يوم تقبيلي لا يكرر قبيل ولا يقبل ربي في الناس تسوي كامل ما تيسك ما سنتك كيف تغلى الناس تسنى نيغاون هوكي كذا استغاثة بباتي شاف كذا اللي عبد الخالق هاك بوم ديليك بومباردي دابور في القبايل بوم ديليك وين لاسكرون سوا كان تاكل بوم ديليك نغا كريم بوم ديليك نغا خيدر وذن توالي لها بوم ديال يقدر نعملوش الحواس داخل الحبس صاني شوكبا باسكو يتجذب في ماليس يغيل باللي مقترب اسمي الله نقول له وذنو كذا وفي خلالة دورة في الروندي
Donc, dans le délire, en ce qui me concerne, Kenny, لا يبان كوثنو بالغرة اسمي الله بقدران حور بخدام. On nous ne laisserons pas la République contre les mains des islamistes. Vous n'arriverez pas au pouvoir. Vous ne passerez pas. Les islamistes forment. Malheureusement. Tisser. Ceux qui veulent nous donner des leçons de patriotisme. Est-ce que ils ne peuvent pas venir nous donner des leçons. Aucun responsable, quel qu'il soit, ne donnera des leçons de patriotisme à la Kabylie. La Kabylie est marimaniste. La Kabylie, elle doit fonctionner en fonction de ses propres intérêts. Toura, Etchkan, quelques islamistes pour perturber. اللي نعرف جدودو ما يخوفوني ولادو. العمراء كيستخدم ديال الحبس مسكينين. اكلين الذي الحبس مروانيات. ثورة بروح لنا ونسن غنروح برا ونسن اما نروح برا اللي من عبد القادر هكا. صحابهم ديال تمر القبائل دا شو الدين وكي خلف الدين وكي تنسلم ما تدكي. تروح هذا تسلو ضربة. Pourquoi vous ne dénoncez pas les terroristes? Pourquoi vous n'avez jamais pu dénoncer quand c'est un jeune kabyle qui est en prison, les Ghazlan? تحمل مكان الأخوالين dans les cimetières. Et bien c'est terminé. La Kabylie va se battre pour elle-même et uniquement pour elle-même. ونبني جبل الحال الثاني سنة كيبين أهل الأيروبور روحنا تروح مع العربي السعودي روحنا تروح مع العراق. D'ailleurs, même quand vous choisissez des pays, vous choisissez la France et l'Angleterre, تروحوا مع الكفار. Voilà ce que j'avais à dire. Je vous promets qu'elle doit là. Je vous promets qu'elle doit là. Merci, M. Tramoda. Donc, pour ne pas passer au débat face à c'est l'avis de M. Tramoda, mais si vous voulez, mais on peut maîtriser les choses, ainsi de suite, pourquoi pas. Donc, oui. Non, non, c'est pas, je sais, c'est ma famille, M. Tramoda, il n'y a pas de problème, je connais à qui donne la parole. Oui, M. Gassamel. Hein? Non, non, pose la question, c'est notre là. Il y a M. Chaban aussi qui veut poser une parole, une question. Oui. Oui, oui. On va prendre les questions en deux quand même. Merci Bilawal. Je vais poser deux questions. La première concerne la campagne de falsification de l'histoire que le pouvoir a engagée contre l'histoire contemporaine de l'Algérie. Et bien sûr, la Kabylie, elle est touchée de plein par cette campagne, son origine. Et pourquoi? Justement, en ce moment. La deuxième question concerne le président mondial. Mais s'agissant de lorsqu'il a enterré les couilles du colonel Amiroch Ouest dans une brigade de gendarmerie, il y a une version dernièrement. Je voudrais connaître votre avis sur la version indiscutable. C'est à quoi va dernièrement. Je ne vais pas dire si c'est vrai ou si c'est faux. Je voudrais votre avis sur l'avis du fils du colonel Amiroch sur cette question. Parce que je n'ai jamais entendu cette thèse, c'est la première fois, je ne sais pas, mais dans ça, etc. Non, non, je veux dire, la version, c'est encore pas différent.
دونك ما إلا سي فواتي ديالها راه تعاود. Voilà. D'accord, ça, la deuxième question, on va procurer quand même. Ça nous a promis de. بكل اسف لفداتك دونك كان ياسر خصنا سينالو الناس معدود الناس اللي يعرفوا اللي كان دونك كان فيديراتور الا لكن الشعب مازال الشعب ما يلا الدم يزن الناس دايره في ديالنا دايره في ديوير امسلاي مسائل حمودنا ديال التصميمات والسيديلاتيو ذايا اللي كانت سوى المرتاح بايري يمكن نبدا مليون ولا السيف على الخير يمكن اسعد انا حسب بالليل اسعد سي دي ديزاين دو ميليتون دو لا دينيتي دو لا ليبرتي et de l'indépendance, il faut le dire, et de tous les horizons politiques, à cette des photographies très دروا très الراعي انا شي بغا يدير الغزوه ديال لوفا موجود الى سانتون سجاله بريانا وسجاله فتره سيفاتنا هذه اللي تداول بها سيدي اللي غلب لنا السام الى الزيتي غالن دونك غف مسالك السام ملتقى بين دوك الدراي الى اثمك كما سيدي يمكن انا هو اكزرسيون دروا اللي بلو ليجيتيم اسمي واقعيه سوف ما مسائل المودع باش تخدم مسائل المودع ديال l'initiative des acteurs politiques et de la société civile kabyle pour constituer un front anti-répression et introduire ça sur le terrain, traduire ça sur le terrain par des actions. En dehors de toute considération partisane, en dehors, il y a des questions d'urgence auxquelles il faut apporter des réponses. Est-ce que vous oubliez? Bon, très belle question. إذا زوارا مثلا غير مصر هذا أيوفان جدات نعمروش الحوت كان زوارت مثلا دولاية أيوفان بنكيت أيوفان بنك qui a fait des enquêtes en 1962 septembre 62 إذا يقولوا روميك بغا يزوج نشد مطلوب نبوس عادة وغير أسكر لاين بي إذا نفتي تاقشي تشتاكي أو نفكر عمروش الحوت بون ديريش كاع دوز اوفيسي يول نار داكي كذا جنرال ماجور أو ريتريت سي الجنرال ماجور جواتي اللي تاع ليبوك ديوترو ويل إلي تي أوسي كابيتان نيزوراس إيش قادر فلان عمروش الحواس ويبني تغل عالية ومن بعد سولين تغل ليتا ماجور فرنت البنا جوسكا سكو موا جو فاس دي زونكيت اكسيتيرا وكلش سابون ديال الجروب وين لا فيسا ورسنا عميروش بوم ديني يكره سيدنا الحوايج يكره القبائل يكره الجوار عميروش ايتي ذا مجهد اكل قبائل إلي فري كاينين الشادلين اللي بغا الحبس ولكن الشادلين سي غراس الشادلين كي افي نونكات اكسيتيرا الزراير كلش الى في نونكات يبغيتني دونك كاينين مثلا كاين الجنة اسف كاين الشادلين باسكو سي غراس ا لوي كي لو افي لي سيريموني اوفيسيال Quant à la société civile, chaque fois qu'un groupe de citoyens s'organise, il faut applaudir Aïd Rabbi, l'association des chasseurs. L'association des chasseurs, Maïda Belalel, c'est une bonne chose. Parce que la démocratie avance. On va nous laisser Walid Daïda, Wayat Tamachim Tijjal. نكقر اصلي العباد ما تبغى ما تخدم الحاجه هو المال كي تطلع ثار قاون مقدر سكت الدنادر الدول اي فو ميو وتصاوب الحق تستدى ولا تصاوب الحق وحدك ما تصاوب الحق وحدك صدق وتصاوب الحق اي سو كي نو مون Moi, je suis pour l'organisation des partis politiques. ولكن ça suffit pas دير ما كيقدر لا. صار بك زمرني وحدش ادي يخدم الحاجه ادي وين تسرتي يدخل في النار. Nous sommes ما تولي قامنا
Il faut changer le système. Il faut changer le pouvoir. Moi, je ne demande pas ça parce qu'il y a des systèmes du pouvoir. Mais où est-ce que je vais il faut faire un nouveau gouvernement ou un gouvernement Mobutu. Pour Sénat, ils n'ont pas de nouvelle génération. Où tu viens faire une conférence. Dites-moi, à travers la conférence, du Maroc, de Tunis, وغني فلان. ابن عمي يا ابني القدرات ولا اقصرنا ترى يفرق القبائل. استدري في كتر الحياه. La situation Kabylie. La situation. Depuis plusieurs années, la Kabylie ici. Ils ont fait une réunion publique sous l'autorité de la gendarmerie. Ils ont décrété zéro Kabylie. Ils ont décrété l'opération Mendjel, le seul tort que les Kabyles ont fait, c'est que nous avons libéré l'Algérie. C'est le seul tort. Je là, il ne faut pas prendre en considération ils sont très très bien. Je il ne faut pas les prendre en considération. C'est dommage, c'est malheureux que la Kabylie, mais qui, je sais pas, on attend donc. C'est les partis politiques qui sont à l'origine de ça. C'est en l'occurrence l'université. Pour faire asseoir, ils disent la voie royale, aux salafistes et aux islamistes qui existaient dans la Kabylie, bien avant, ils n'existaient pas. C'est le mieux. Alors, pourquoi ce n'est pas le 1er novembre et la conquête nationale qui sont le fondement de l'État algérien moderne? Parce que dans leur tête, conquête nationale, le Kabylie. Le congrès de la Soumane, il a été présidé par Ben Mehdi. Voilà les chiffres. Et Glen, Gumjouad, et Glen, wilaya par wilaya. La wilaya 1, nous parce que Bamboula est mort. La wilaya 2, le 20 août 1956, il y avait 1669 moudjahs. La wilaya 4, il y avait 1000 moudjahs. La wilaya 5, 1500 moudjahs. La wilaya 6, 200. La wilaya 3, 3100 moudjahs. Contrairement aux autres wilayas, la wilaya 4, la wilaya 3 qui l'a formé, l'état-major de la wilaya 4 fait que sur la métro. La wilaya 6, c'est encore beaucoup plus dramatique. Le clinique, je gagne la wilaya 6 pour ouvrir le champ de la wilaya 6. Il faut regarder les Zlènes. الزلان ديالنا جاي لو دوكيمون بوليتي زلان يوراد ثبرات الكورونات الاوليه كانت سي محمد إليش nous venons d'abattre le Kabyle que Karim Belkacem nous a envoyé, nous ne nous mettrons jamais sous l'autorité d'un Kabyle. Manque de peau. La Fédération de France, c'est la Oulia 3 la zone autonome, c'est la Oulia 3 احنا ما شاركناش في الثوره، احنا ما شاركناش في الثوره، احنا الثوره، واللي باقي المجاعات يطلع لك. Voilà, au moment où on a eu en 56 10 000 maquisards, 10 769 maquisards, il y a eu 170 000 harkis, اللي كرهنا والسنه واقيلا تنذكر. Voilà, هذه سمحنا دوك شمعنا ما تيزوزو. أسلني غير غاشية كي كان قلت درس الكدرة أنا من دي فري Merci pour vous, comme ça,